ہو سکتا ہے تمہارے صدقے سے کسی کی زندگی بدل رہی ہو اور تمہیں پتہ بھی نہ ہو۔ ویلکم ٹو ڈے 16 آف 30 days 30 lessons in رمضان۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب آپ کسی کی مشکل میں اس کا سہارا بن جاتے ہو، بنا شور کے، بنا دکھاوے کے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اللہ اس کو کئی گنا بڑھا دیتا ہے۔ آپ لوگوں کی مدد کرو گے، اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ہمارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم صدقہ اس طرح دو کہ تم ایک ہاتھ سے دو تو دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے، اس لیے اگلی بار جب بھی تمہیں موقع ملے سب سے خاموش گناہ جو انسان کا ایمان کھا جاتا ہے، حسد۔ ویلکم ٹو ڈے 17 آف 30 days 30 lessons in رمضان۔ حسد کا سب سے زیادہ نقصان کس کو ہوتا ہے؟ جس سے حسد کیا جاتا ہے یا جس نے حسد کیا؟ سوچو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد سے بچو کیونکہ حسد تمہاری نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو۔ اس سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کا شکر ادا کرو اور یہ سمجھ لو کسی اور کا عروج تمہارا زوال نہیں ہے، تمہاری جنگ اس سے نہیں اپنے خود کے غرور سے ہے، کیونکہ عبادت صرف مسلح پر ہوتی ہے، کچھ محنت اور عبادت ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کو بےحد پسند آتی ہے۔ ویلکم ٹو ڈے 18 آف 30 days 30 lessons in رمضان۔ حلال رزق کی تلاش کرنا فرض عبادت کے بعد ایک بڑا فرض ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کسی شخص نے اس سے بہتر کھانا کبھی نہیں کھایا جو اس نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے اور حلال طریقے سے کمایا۔ تمہاری شاپ کا کاؤنٹر یا آفس کی دیر صرف بزنس کے لیے نہیں ہے، اگر کام کرتے وقت دل اللہ سے جڑا ہو تو وہی جگہ تمہارے لیے عبادت گاہ بن جاتی ہے۔ اس لیے جب بھی تم تھک کر اپنے گھر کے لیے حلال ڈھونڈتے ہو، یاد رکھنا یہ محنت کبھی ضائع نہیں جائے گی، اور یہ سوچنا چھوڑ دو کہ رات جس میں کی ہوئی عبادت پوری زندگی کی ہوئی عبادت سے زیادہ قیمتی ہو سکتی ہے۔ لیلۃ القدر۔ This is day 19 of 30 days 30 lessons in رمضان۔ یہ وہی رات ہے جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، فرشتے زمین پر اتر آتے ہیں اور ہر طرف رحمت برس رہی ہوتی ہے۔ اسی رات قرآن نازل ہونا شروع ہوا تھا اور اسی رات کے اوپر اللہ نے پوری ایک سورہ نازل کی جس کی ایک آیت ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ قدر کی یہ ایک رات 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ افضل ہے۔ سوچو، ایک رات جس کا اجر 83 years of عبادت سے بھی زیادہ ہے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا بتائی ہے جو کہ وہ ان راتوں میں بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اگر اس رات تم اپنے گناہوں کی سچے دل سے توبہ کر لو تو شاید تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں۔ تو رمضان کی آخری 10 راتوں کو ہلکا مت لو، شاید انہی میں سے کوئی رات لیلۃ القدر ہو سکتی ہے۔ اور جب رات کے اندھیرے میں تم اٹھتے ہو تو وہ صرف کوشش نہیں، اللہ کی طرف سے دعوت ہوتی ہے۔ ویلکم ٹو ڈے 20 آف 30 days 30 lessons in رمضان۔ قرآن کی سورہ المزمل میں اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قومی اللیل الا قلیلا، اے چادر اوڑھنے والے رات کی عبادت کے لیے اٹھ جاؤ۔ تہجد وہی وقت ہے جب اللہ تعالیٰ تمہیں خود بلاتا ہے۔ اللہ رات کے ہر تیسرے حصے میں نزول فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کون ہے جو مجھ سے مانگنے آئے ہیں، آؤ میں تمہیں عطا کروں۔ تہجد کی دعا نشانہ نہیں چھوٹتی، یہ وہی وقت ہے جب کن اور فیکن کے درمیان کا فاصلہ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے اور تم سجدے میں ہوتے ہو تو تمہاری روح اللہ کے سب سے قریب ہوتی ہے، وہ چیز جو تمہیں اللہ کے سب سے قریب لے آتی ہے، صبر۔ ویلکم ٹو ڈے 21 آف 30 days 30 lessons in رمضان۔ کیا ہے صبر؟ جب زندگی الجھنوں سے بھری ہو، جب سب کچھ تمہارے خلاف جا رہا ہو، جب دعائیں بھی قبول نہ ہوتی نظر آ رہی ہوں، اس وقت بھی تم ٹوٹو نہیں اور اللہ پر شکوہ دکھانے کے بجائے تم یہ بولو اللہ تو بہتر جانتا ہے۔ صبر یہ نہیں کہ درد محسوس ہی نہ ہو، صبر یہ ہے کہ درد کے باوجود تمہارا اللہ پر یقین کم نہ ہو، اور یاد رکھو واللہ یحب الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ مکافات عمل ہے، یہاں ہر آنسو کا حساب ہوتا ہے۔ اگر کسی کو رلایا ہے تو خود رونا بھی پڑے، اس لیے کسی کو اتنا ہی بدنام کرو جتنا رب کی بارگاہ میں ثابت کر سکو۔ قرآن ہمیں سیدھا سا قانون بتاتا ہے، جو ذرا برابر بھی نیک عمل کرے گا وہ اسے دیکھ لے گا، اور جو ذرا برابر بھی برا عمل کرے گا وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ جھوٹے الزام سے زبان سے نکل کر ختم نہیں ہوتے، وہ سیدھا عرش تک پہنچتے ہیں، اور پھر فیصلہ وہیں سے ہوتا ہے، کیونکہ خدا صرف تمہارا نہیں، خدا سب کا ہے، اور جب انصاف کرنے والا اللہ ہو تو انصاف ہمیشہ برابر کا ہوتا ہے۔ کبھی خود سے یہ سوال کیا ہے کہ میں اس دنیا میں کیوں ہوں؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں I did not create jinn and mankind except to worship me۔ لیکن عبادت وہ نہیں جہاں تم تھوڑا سا موو کرو، نماز پڑھو اور اسے ایک کام کی طرح ادا کر دو۔ عبادت تو وہ ہے جہاں تمہارا دل جھکتا ہے، وہ لمحے جب تم اکیلے ہوتے ہو، جب تم اداس ہوتے ہو، جب تمہاری زندگی بورنگ ہو جاتی ہے، اس وقت تمہارا دل کہاں جاتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے ہر انسان کسی نہ کسی چیز کی عبادت کرتا ہے، کوئی دنیا کے پیچھے بھاگ رہا ہے، کوئی دولت کے پیچھے، کوئی شہرت کے پیچھے، پھر ہم اپنے آپ کو مسلم کہہ دیتے ہیں، لیکن ہمارا دل اللہ سے زیادہ دنیا سے جڑا ہوتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے جب انسان محسوس کرتا ہے کہ اس کا دل اندر سے خالی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا دل ہر چیز سے لگا ہوا تھا سوائے اللہ کے۔ تب سمجھ آتا ہے کہ صرف مسلم پیدا ہونا ہی کافی نہیں، تمہیں اسلام خود ڈھونڈنا پڑتا ہے، کبھی قرآن کے ذریعے، کبھی سجدے کے ذریعے، کبھی کسی درد کے ذریعے۔ That's why you still have to find Islam even if you are born a Muslim۔ ہم اکثر سمجھتے ہیں کہ خوبصورتی چہرے یا لباس میں چھپی ہوتی ہے، مگر اصل خوبصورتی زبان میں چھپی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ہی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ کسی کے دل کو سکون دے سکتے ہیں
वही अल्फाज किसी का दिल तोड़ सकते हैं। इंसान अपने अमाल का हिसाब तो देगा ही, लेकिन सबसे ज़्यादा सवाल उससे उसकी ज़बान का किया जाएगा। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात कही है, जो रोज़े आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखते हैं वो चाहे या तो कम बोलें या खामोश रहें। यानी खामोशी भी ईमान का एक हिस्सा है। हमारे नरम लफ्ज़ किसी के लिए मरहम बन सकते हैं। हमारी एक मुस्कुराहट, हमारी एक गुफ्तगू किसी का दिन बना सकती है। और वैसे भी सच्चा मुसलमान तो वही है ना, जिसके हाथ और ज़ुबान से लोग महफूज रहें। और याद रखो, अच्छी बात करना भी एक सदका है। अगर लोग तुम्हारी तारीफ़ कर रहे हैं, ज़रूरी नहीं तुम इज़्ज़त वाली। दिस इज़ डे 25 ऑफ 30 days 30 lessons इन रमज़ान। दुनिया की इज़्ज़त बहुत अजीब है। आज लोग तुम्हें सर पर बिठा देते हैं तो कल वही लोग तुम्हारी ज़िल्लत का तमाशा देखते हैं। और याद रखो, जो लोग दूसरों के गुनाहों के पर्दे खोलते हैं, अल्लाह उनके पर्दों को महफूज नहीं रखता। जिनको अपनी इज़्ज़त अजीज़ हो वो दूसरों की इज़्ज़त नहीं उछालते। हकीकत तो ये है, व तो इज़्ज़ु मंतशा व तो ज़िल्लु मंतशा। अल्लाह जिसे चाहे इज़्ज़त दे और जिसे चाहे ज़िल्लत में डाल दे। सच तो ये है, इंसान की असल कीमत सिर्फ एक जगह होती है, अल्लाह के पास। इसलिए लोगों की तारीफ के पीछे मत भागो। कभी सोचा है अगर हम अल्लाह को पेवर करना चाहें तो क्या हम कर सकते हैं? जवाब है कभी। क्यों? क्योंकि जो कुछ भी तुम्हारे पास है ना, तुम्हारी सोच, तुम्हारा वक्त, तुम्हारी सांस, तुम्हारा जिस्म, सब कुछ उसी का दिया हुआ है। तो फिर कैसे उस चीज़ से उसका हक अदा करोगे जो कि पहले से उसकी अमानत थी? तुम सजदा करते हो, लेकिन जिस जिस्म से सजदा करते हो वो उसी की दी हुई है। तुम दुआ मांगते हो, लेकिन जिस जुबान से दुआ मांगते हो वो भी उसी की दी हुई है। हकीकत तो यह है, हम उसके मोहताज हैं, हर लम्हा, हर सांस। तो कोई बंदा कर क्या सकता है? शुक्र। कुरान पाक की सूरह इब्राहिम में अल्लाह ने तुमसे वादा किया है, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। जब अल्लाह ताला तुमसे खुद कह रहा है कि शुक्र करो, तो उसकी दी हुई चीज़ों को और नेमतों को क्यों झुठलाना? सोचो, ये जो तुम्हारा दोस्त, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारा घर, तुम्हारी लाइफ में जितनी भी चीज़ें हैं, हो सकता है ये किसी की तहज्जुद में रो रो कर मांगी हुई दुआ हो। जब तुम इस नज़र से देखना शुरू कर दोगे, तुम्हारी शिकायतें कम और सुकून ज़्यादा हो जाएगा। आज मैं सूरह रहमान का ट्रांसलेशन पढ़ा था एंड आई रेड कुल्लु मन अलैहा फ़ान। ये जो हर चीज़ ज़मीन पर है उसे एक दिन फ़ना हो जाना है। एंड दिस इज़ नॉट स्क्रिप्टेड बट इट मेड मी थिंक कि ये जो दुनिया है टेम्परेरी है, ये जो खुशी है टेम्परेरी है, ये जो तुम्हारा दुख, तुम्हारा गम, ये टेम्परेरी है। ये जो लोग, इनफैक्ट कि हम खुद टेम्परेरी हैं। फिर क्यों हम इतना टूट जाते हैं उन लोगों के लिए? क्यों उन चीज़ों के लिए इतना स्ट्रेस लेते हैं जो कि एक दिन फ़ना हो जाना है? कभी सोचा है जिस इंसान के लिए तुम अपनी नींद खो देते हो वो एंड में मैटर भी करेगा? हम इस टेम्परेरी दुनिया को परमानेंट समझ कर जी रहे हैं, और जो परमानेंट है हमारी आखिरत, उसको इग्नोर कर रहे हैं। बल्कि सच तो ये है, परमानेंट सिर्फ एक ही चीज़ है, अल्लाह। और जो उसके लिए किया गया है वो कभी ज़ाया या फ़ना नहीं होगा। एक हदीस है, दिस दुनिया इज़ प्रेजेंट फॉर द बिलीवर्स। ये दुनिया मोमिन के लिए कैद खाना है। अगर ये कैद खाना है तो हम अपना दिल यहाँ क्यों बसा रहे हैं? अपना दिल उस इंसान या उस चीज़ से मत लगाओ जो कि एक दिन तुमसे छीन ली जाएगी। अपना दिल तुम उससे लगाओ जो तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इबादत जो सबको दिख जाए वो आसान होती है, और इबादत जो सिर्फ अल्लाह के लिए की जाए वही असल होती है। दिस इज डे 28 ऑफ 30 days 30 lessons इन रमज़ान। रमज़ान भी ऑलमोस्ट ख़त्म है और ये सीरीज़ के भी बस 2 लेसन बचे हैं, सो फॉलो कर लेना। वो नमाज जिसमें न किसी की नज़र हो, न किसी का ख्याल, न किसी की तारीफ़ की उम्मीद, बस तुम हो और तुम्हारा रब। कुरान पाक में तो साफ लिखा है, तबाही हो नमाजियों के लिए जो अपनी नमाज से गाफिल हैं और जो लोगों को दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ते हैं। खुद सोचो, लोगों की तारीफ़ कितने दिन रहेगी? हफ्ता, 10 दिन, उसके बाद क्या? ख़त्म। लेकिन अल्लाह का अज्र वो कब तक रहेगा? हमेशा। हमारे नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार फरमाया कि मुझे तुम पर सबसे ज़्यादा डर छोटे शिर्क का है। साहबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह ये छोटा शिर्क क्या है? तो उन्होंने बोला, रिया, शोइंग ऑफ, दिखावा। यही तो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। तुम्हारे सबसे अच्छे अमाल भी वही हैं जो सिर्फ अल्लाह जानता है। तुम्हारी वो मदद जो तुमने किसी को बिना बताए की, तुम्हारी वो दुआ जो तुमने छुपके में किसी के लिए मांगी, तुम्हारे वो आंसू जो सिर्फ अल्लाह के सामने गिरे, यही तो है इखलास। यही है वो सच्चाई जब बंदा सिर्फ अल्लाह के लिए जीता है। तो आज ही एक नियत कर लो कि ऐसी इबादत करें जिसे कोई ना देखे सिवाय अल्लाह के, क्योंकि अगर ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी दिन होता तो क्या तुम अल्लाह से मिलने के लिए रेडी हो? मौत। दिस इज़ डे 29 ऑफ 30 days 30 lessons इन रमज़ान। एक ऐसी हकीकत जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन फिर भी इग्नोर कर देते हैं। हम ऐसे जीते हैं जैसे हमेशा हमें यहीं रहना है, जैसे ये वक्त कभी ख़त्म ही नहीं होगा। हम प्लान्स बनाते हैं, बाद में कर लूँगा, कल से शुरू करूँगा। लेकिन कभी सोचा है ये कल तुम्हारे नसीब में लिखा भी है या नहीं? मौत ना बताकर आती है, ना मौका देती है तैयारी का। अल्लाह ने कुरान में फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। हर जान को मौत का मज़ा चखना है। और सबसे गहरी बात, इंसान के साथ कुछ भी नहीं जाता, ना उसका पैसा, ना लोग, ना स्टेटस, ना नाम। जाता है तो सिर्फ अमाल। लेकिन मौत डराने के लिए नहीं है, वो याद दिलाने के लिए है कि वक्त लिमिटेड है और असल ज़िंदगी तो अब शुरू हुई है। इसलिए ज़िंदगी को सिर्फ गुजारो मत, उसे महसूस करो,
उसे सही तरीके से जियो, उसे अल्लाह के लिए जियो। मौत बारक है और जब तक सांस है सिर्फ तब तक ही मौका है। याद रखना एक दिन ऐसा आएगा जब तुम इस दुनिया में वापस आना चाहोगे लेकिन तुम्हें वापस भेजा नहीं जाएगा। इसलिए अपनी नमाज अभी से ठीक कर लो, अपनी नीयत साफ करो, अपने रब से रिश्ता बना लो, क्योंकि मौत एक सांस की दूरी पर है। तो ज़रूर सोचो। हाँ भाई, ईद है। ओ भाई क्या फोटो आई है, ये तो अपलोड होगी। ईद 2K26 एंड डन। अगर तेरा हो गया हो तो नमाज पढ़ने चले। कौन सी नमाज, रमजान तो ओवर हो गए। दिस इज फाइनल वीडियो ऑफ 30 days 30 lessons in रमज़ान। आई विश इस सीरीज ने तुम्हारे अंदर कुछ तो चेंज किया हो। रमज़ान गुजर गया, वो रातों की इबादत अब सिर्फ यादें बन रही हैं। अब ईद है, नए कपड़े हैं, खुशियाँ हैं, पर एक सवाल रह गया, ईद एक दिन का जश्न है या फिर एक महीने की मेहनत का नतीजा? असली सवाल ये नहीं रमज़ान में तुमने क्या किया, असली सवाल ये है रमज़ान ने तुम्हें क्या बना दिया। रमज़ान तक तुम बदले हुए थे, जुबान पर जिक्र था, आंखों में हया थी और दिल में रब का डर। अब शैतान आज़ाद है और तुम्हारी पुरानी जिंदगी तुम्हें वापस बुलाएगी, पर फैसला तुम्हारा है, तुम गिर जाओगे या खुद को संभाल लोगे। याद रखना, अल्लाह को तुम्हारा एक महीना नहीं चाहिए था, उसे तुम्हारा दिल चाहिए था। असली ईद तब है जब तुम्हारी 27वीं रात वाला ईमान जिंदा रहे। लोग कहते हैं ईद खुशी का दिन है, सही भी कहते हैं, पर मैं कहता हूँ ईद इम्तिहान का पहला दिन है। अब पता चलेगा तुम्हारा सजदा सिर्फ रमज़ान के लिए था या अल्लाह के लिए। रमज़ान चला गया पर खुदा अभी भी वही है। तो याद रखो, जब तक तुम्हारा रिश्ता खुदा से है, हर दिन ईद और हर पल सुकून है। ईद मुबारक।